Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səslənir. Xahiş olunur, ayağa qalxasınız. Please stand for the national anthem of the Azerbaijan Republic. In February 1992, an unprecedented massacre was committed against the Azerbaijani population in the town of Khojaly. This bloody tragedy, which became known as the Khojaly Genocide, involved the extermination or capture of thousands of Azerbaijanis. The town was razed to the ground. Over the night from 25th to 26th February 1992, the Armenian armed forces, with the help of the infantry guards, regime number 366 of the former USSR, implemented the seizure of Khojaly, a small town situated in the Nagorno-Karabakh region of the Republic of Azerbaijan, with a total area of 0.94 square kilometers and a population before the conflict of 7,000. The inhabitants of Khojaly remained in the town before the tragic night tried to leave their houses after the beginning of the attacks in the hope to find a way to the nearest place populated by the Azerbaijanis. But these plans have failed. Invaders destroyed Khojaly and with particular brutality implemented massacre over its peaceful population. Brutal extermination of hundreds of blameless inhabitants of Khojaly was one of the most horrified crimes during the armed conflict in and around the Nagorno-Karabakh region of the Republic of Azerbaijan. The Armenian armed forces and foreign military units spared virtually none of those who had been unable to flee Khojaly and the surrounding area. Armenian officials denied their responsibility for the crimes committed during the conflict, including against the population of Khojaly, early falsifying facts and sharing own interpretations of them, which deviate not only from reality, but also from elementary logic. More than 2 decades, Khojaly genocide, our grief has not been diminished. Our hearts are broken, but our spirits are not. We took our lessons from the history,
and chose the path of development. Azerbaijanis are a proud nation with ancient history and traditions, a country which has always been a place of tolerance and safe haven for different ethnic groups and national minorities. We believe that our shared values of humanity can only be preserved by our joint efforts. We believe that one day justice will triumph and occupied territories of Azerbaijan will be freed, so that the millions of IDPs and refugees will get the chance to return to their homes. We must keep alive the memory of those victims who lost their lives and those victims who have been deeply affected psychologically and physically. We'll remember of the Khojaly genocide for today and the future of mankind. UN Security Council's 4 resolutions have not been implemented yet. World still tolerates this injustice. We recall the Khojaly genocide so that no crimes against humanity should be committed ever again. We appeal to everyone in the world to see Khojaly firsthand. We do not want anything from the world. We just demand justice. Justice for Khojaly. Now, we ask all of you to stand up for a minute of silence to commemorate the innocent victims died in Khojaly. Thank you. The almond is the very first tree to flower. It blossoms in the midst of winter, generally in February, and is therefore seen by many to herald the arrival of spring. Spring is known throughout the world as the time of revival and resurrection. The almond therefore represents hope for restoration of a new life after the cold winter. It was late February 1992, just as the almond trees had scattered their blossoms throughout the small town of Khojaly, that it played witness to the snow turning an unnatural color of red. Over the night of 25th and 26th of February 1992, 613 people, including 106 women and 63 children, were killed with an unseen cruelty and unimaginable savagery in one town of Azerbaijan. The name of that town is Khojaly. Khojaly, a town in the Nagorno-Karabakh region with a total area of 0.94 square kilometers and a population before the conflict of 7,000, mostly Azerbaijanis, became the target of one of these operations. Having the only civil airport in the area, Khojaly was an important center of communications. From October 1991, the town was entirely surrounded by Armenian forces. On the 30th of October, the ground traffic was cut off and helicopter became the only means of transportation. When a civilian helicopter was brought down over Shusha city, killing 40 people, helicopter traffic also ceased. From January 1992, the town had no electricity. Khojaly lived on due to the courage of people and the heroism of its defenders. By occupying Khojaly, the Armenian forces aimed to gain strategic advantage and favorable conditions for capturing other Azerbaijani inhabited cities of the Nagorno-Karabakh region. They also aimed at wiping Khojaly off the face of the earth, since traces of history in Khojaly and surrounding areas represented historical evidence refuting Armenian territorial claims. The idea behind the Armenian brutality was to break the spirit of Azerbaijanis to gain psychological advantage in subsequent military operations. Over the night of 25th to 26th February 1992, following a massive artillery bombardment, Armenian armed forces and paramilitary units, with the support of the former Soviet Union's 366th Motorized Infantry Regiment, moved in to seize the town. Those launching the assault knew very well about the absence of serious military equipment and fortifications in Khojaly. Despite that, the town had been encircled and shelled with heavy artillery. Once the assault began, around 2,500 remaining inhabitants tried to leave with the hope to reach the nearest area under Azerbaijani's control, but they hoped in vain.
Armenia had spread rumors that allegedly a humanitarian corridor was left open for peaceful population to leave the town. However, soon it turned out that the claimed corridor was nothing but an ominous trap. The fleeing people were either killed by gunfire from Armenian military posts or captured near the villages of Nakhchivanli and Pirjamal. Others, mainly women and children, died from frostbite while wandering in the mountains. Only a few were able to reach Alnam. Undoubtedly, what happened in Khojaly was the largest massacre of the conflict. In all, the assault and capture of the town took the lives of 613 of its people, including 106 women, 63 children, and 70 elderly. 1,275 were taken hostage, while the fate of 150 people remains unknown. The town was razed to the ground. In the course of that tragic night, 487 inhabitants of Khojaly were wounded, including 76 children. 8 families were completely wiped out. 130 children lost one parent and 26 children lost both. Of those who perished, 56 were killed with particular cruelty. They were variously burned alive, beheaded, or had eyes gouged out. Pregnant women were bayoneted in the abdomen. Genocide. These actions against the peaceful population also flagrantly violate norms and principles of international humanitarian and human rights law, including the Geneva Conventions of 1949 and their additional protocols, and the Universal Declaration of Human Rights. Over the past few years, the international community has made significant strides towards recognition of the genocide in Khojaly. So far, the legislative bodies of Bosnia and Herzegovina, Colombia, the Czech Republic, Honduras, Jordan, Mexico, Pakistan, Panama, Peru, Romania, and Sudan, as well as from more than 10 states in the United States of America, have adopted parliamentary resolutions on recognition of the Khojaly genocide. More than 2 decades after the Khojaly genocide, our grief and our outrage over the atrocities committed has not diminished. Our hearts are broken, but our spirits are not. We took our lessons from history and chose the path of development. Despite being involved in this conflict, Azerbaijan has undergone a period of rapid socio-economic development in recent years. Today, Azerbaijan has proved itself as a reliable international partner and regional leader. Major regional and cross-regional projects initiated by Azerbaijan have not only boosted our own economic growth, but have also contributed to the development of our region. We are a proud nation with ancient history and traditions, a country which has always been a place of tolerance and safe haven for different ethnic groups and national minorities. We believe that our shared values of humanity can only be preserved by our joint efforts. We also believe that one day justice will triumph and the occupied territories of Azerbaijan will be freed, so that the millions of IDPs and refugees will get the chance to return to their historical homes. We must keep alive the memory of those victims who lost their lives, and those victims who have been deeply affected psychologically and physically. We remember the Khojaly genocide for today and for the future of the mankind. We recall the Khojaly genocide so that no crime against humanity should be committed ever again. We are not seeking revenge. We demand justice. Justice for Khojaly. Geldi fevralın 26-sı. Al qana qərq oldu bulaqlardan su. Qəfildən quruldu bir yurdun yası.
kimsə eşitmədi səsim Xocalı. Əzəldən əl atıb böyükdən Ayşərə, matəmə büründü yurd birdən-birə, ötüşdü bir gəmli Nəsim Xocalı. Nə görüb, nələri çəkməyib başın, od tutdu o gecə torpağın, daşın, dul qalmış gəlinin gözünün yaşın, mən necə qurudum, kəsim, Xocalı. Söyləsən, bu dərdim dağlardan ağır, namərdlər yoluma daş dığırladır. Dağıldın kənd bəkən, çadır baçadır, bəs kimdən inciyim, küsüm, Xocalı. Uyuyan kəsləri yuxudan ayılt, qəlbimdə alışan həsrəti soyut. Qayıt, sən yenidən özünə qayıt, bu sevinç qoy olsun bəsim Xocalı. Nəfər dinc əhali. Onlardan 63 uşaq, 106 qadın, 70 nəfər qoca amansızlıqla öldürülüblər. 8 ailə tamamilə məhv edilib. 1275 nəfər əsir götürülür. və 150 nəfər isə yetkin düşmüşdür. İqbal Aslanov, Vidadi Mustafa, Dilarə Hudəliyeva, Firəngiz Kərimova, Əhməd İsayev, Telman Orucov, Hafiz Nuriyev, Firuz Kərimov, Cəbrayıl Rəcəbov, Hidayət Eyvazov, vəhşicəsinə qətlə yetiriliblər. kimini övladsız, kimini anasız qoydular. bizi bacısız, kimini qardaşsız qoydular. Bizi qardaşsız qoydular. Hər şey yaxşı idi. Günlərin bir günü hər şey dəyişdi. Evləri yandırdılar, adamlara zülm elədilər. Gözləri heç nə görmürdü. Nənələri incidirdilər. Babaları, anaları, ataları. Balaca uşaqları incidirdilər. Yazıq uşaqlar, yəqin oyuncaqları üçün çox ağlayırlar. Bəs adamlar qaça bilmirdilər? Adam evində sakitcə oturub, nə bilsin ki, pis adam gəlib onlara pislik edəcək. Nəfəs almağa qoymurdular. Yatanı yatmış, qaçanı qaçan yerdə güllələyirdilər. Elə bir şeylər edirdilər ki, mən indi sizə bunları danışa bilmərəm. Böyüyəndə biləcəksiniz. Onlar bizə qarşı həmişə nadürüst olublar. Ocağımızdan od vermişik, çörəyimizdən pay. Tikəmizi, suyumuzu bölmüşük həmişə onlarla. Dostluğumuzdan, ürək açıqlığımızdan, böyüklüyümüzdən istifadə edirlər. Sonunda nankorcasına torpağımıza göz dikdilər və 20% torpağımızı işğal etdilər. Qətliamlar törədirdilər. Xocalı bunlardan ən dəhşətlisidir. Ata, bəs biz indi güclüyük. Güclüyük, güclü ordumuz, silahımız var. Qələbə günbəgün yaxınlaşır. Siz gərək bunları yaxşı biləsiniz.
tarix dərslərini yaxşı oxuyasınız, bildiklərinizi dostlarınıza da danışasınız. Yadda saxla, vətən hər şeydən üstündür. Məndən də, anandan da çox vətəni sevməlisən. Heç vaxt unutma. 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 Unutmayın. Unutma. Bu hadisəni heç bir zaman unutmayın. Geçmiş, geçmişte kalmasın. Tarixini özündən sonrakılara ötür. Nəsildən nəsilə, əsrdən əsrə, yaddaşdan yaddaşa. Unutma, unutturma. Pakistan 2012-ci il. Meksika 2012-ci il. Kolumbiya 2012-ci il. Yordaniya 2013-cü il. Peru 2013-ci il. Rumıniya 2013-cü il. Çekiya 2013-cü il. Panama 2013-cü il. Bosniya və Hersegovina 2013-cü il. Sudan 2014-cü il. Honduras 2014-cü il. Və 14 Amerika ştatı Khojaly soyqırımını rəsmən tanıdı. Sən hələ də bu faciədən bir xəbərsən? 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 Khojalı unutma, unutturma! O fevral gecəsi, şaxtalı bir gün, əsası qoyuldu ən böyük zülmün. Xocalı qırğını, Xocalı hüznü, vətən ağrısıdır bu matəm günü. Dünyada heç belə qırğın olarmış, insan da insanı parçalayarmış. Düşmən bu cür açdı öz iç üzünü, tanıttı dünyaya onlar özünü. Cavana, qocaya, hətta körpəyə aman vermədilər heç bir ürəyə. Onların bayrağı o gün düzəlmiş, süngüyə keçilmiş körpələr imiş. Həm anaq, anlayaq, unutmayaq biz, dünyada yaransın qara himnimiz. Xocalı qırğını, Xocalı hüznü, vətən ağrısıdır bu matəm günü. Bir zaman üstündən qara yel əsdi, yel qarı sovurdu, qar yolu kəsdi. Ağlatma vaxtıdır, ağlama bəsdir. Son qoy dərdə, qəmə, naləyə, aha. Ağlama Xocalım, ağlama daha.
Bitsin əfqanımız, bitsin ahımız, bizə səbir versən, ey Allahımız. Əsir məzarlardır səzdəgahımız, səni and verirəm o səzdəgaha. Ağlama Xocalım, ağlama daha. Ağlasan sevinər Türkün düşməni. Ağlama, ağlamaq qorxudur məni. Gəlib əsarətdən qurtarar səni. İgidlər sarılar topa, silaha. Ağlama Xocalım, ağlama daha. Ali baş komandan bir kəlmə dinə. Hamımız müntəzir onun əminə. Ana dediyimiz vətən naminə. Əli qana batan batmaz günaha. Ağlama Xocalım, ağlama daha. Çəkilər üstündən qara buludlar. Sənin əlifin var, inqilabın var. Varsa mübarizdən git oğullar. Başqa bir ehtiyac yoxdur izaha. Ağlama Xocalım, ağlama daha. Səndə qalmayacaq düşməndən bir iz. Bitəcək bu həsrət, bu ah-nanəmiz. O günlər olacaq, güvənirik biz. Yerdə ordumuza, göydə Allaha. Ağlama Xocalım, ağlama daha. Od saçır bu odlar yurdumuz bizim. Dünyanı isidir ordumuz bizim. Elə bir gücdədir ordumuz bizim. Bu döyüş düşmənə gələcək baha. Ağlama Xocalım, ağlama daha. Gülümsə çatlasın düşmənin bağrı. Bilirəm dəhşətdir çəkdiyin ağrı. Az qalıb gəlirik qoyuna doğru. Ümid ilə baxırıq üzü sabaha. Ağlama Xocalım, ağlama daha. Ağlama Xocalım, ağlama daha. Soyuq qış gecəsi tarixə yazıldı. Güllə ateşi ilə insanlar ayıldı. Günahsız körpələr, analar, bacılar erməni əli ilə məhv edildi onlar. Bir o yan, bir bu yan, deşməyin yaramı aman. Xocalı, ürəyim yaralı, bölməyin vətəni aman. Gəlməyin üstümə yaralı biriyəm. Bir divar önündə yıxılan kimiyəm. Öz evim, öz obam bir anda yox oldu. Bu fevral gecəsi faciə oldu. Bir o yan, bir bu yan, deşməyin yaramı aman. Xocalı, ürəyim
Ağ torpaqlar mənim vətənimdir. Yaralı ürəkdə silməz bir izdir. Xocalı Zəngilan gözü yolda qalır. O gözəl cənnətdə indi yol qalanır. Ah bir o yan, ah bir bu yan, deşməyin yaramı aman. Ah, ah Xocalı, ürəyim yaralı, bölməyin vətəni aman. Ah nə zaman, ah nə yaman, tutuldu bu qışda aman. Ah, ah gün gələr, biz bir səhər çıxarıb bahara inan. February 1992 was the date that became the darkest era in the history of the Azerbaijan nation and the bloodiest date of the last 20th century. All the perpetrators of this crime still remain unpunished, and the world turns a blind eye to it. Henceforth, Khojaly is not only the name of the city, but the embodiment of horror, death, and human intolerance. At that particular night, Khojaly city was completely wiped off the map. We appeal to everyone in the world to see Khojaly firsthand. We appeal to look at and to be filled with horror at the sight of human anger and cruelty. There is no and won't be any justification to those criminals who massacred the local population. Khojaly people have already lived over 20 years far away from their ancestral lands. They live with internal anguish in their hearts. Nobody was spared that February 9th. The ground was covered with blood. 613 innocent victims, hundreds of broken lives. Tears and pain of children, 63 children, 106 women, and 70 elderly were killed. 8 families were completely destroyed by the flames. 25 children lost their both parents. And 487 people were wounded, including 76 children. 1,200 people were hostages. 150 people were missed. It is a result of planned genocide policy committed by Armenian armed bandit groups against Azerbaijani people. Today, our souls together with Khojaly call on the human. Khojaly'ya ədalət. Gelib diqqət für Khojaly. Adilən for Khojaly. Justice for Khojaly. Khojaly kini insaf. Справедливост за Khojaly. Khojaly'ya ədalət. Khojaly kini insaf. العدالة للخوجالي. Khojaly için adalet. Keadilan untuk Khojaly. Ədalət برای Khojaly. Justicia por Khojaly'ya. Справедливость Khojaly. Insaf Khojaly geliyor.
səsidir. Peyğəmbərin öldüyü nəcib bir səsidir. Bu səs Azərbaycanın, bu səs Türkün səsidir. Bu erməni qəsd etdi, canımıza qəsd artıq. Ya Qarabağ, ya ölüm, başqa yol yox artıq, yol yox artıq. Ya Qarabağ, ya ölüm, başqa yol yox artıq, yol yox artıq. Qarabağda qan var, qan ağlayır Azərbaycan. Qarabağda qaralar bağlayıb Azərbaycan. Qanları əritdi, çağlayır Azərbaycan. Vəhşi dünya döndü bizə baxandıq. Ya Qarabağ, ya ölüm, başqa yol yox artıq, yol yox artıq. Ya Qarabağ, ya ölüm, başqa yol yox artıq, yol yox artıq. Dünya yeter göz yuma bu insanın suçuna. Bak gözünde kalıbmış ermenin biçine. Benim de değil yerimde torpağımın gücüne. Ya bu işe bir son koy, ya ağından çıkartık. Ya Qarabağ, ya ölüm, başka yolu yok artık. Ya Qarabağ, ya ölüm, başka yolu yok artık. Azerbaycan bir gözün Qarabağ'da bebeği. Yeni Azerbaycan'ın tam ortası köpeği. Gözünmeli gözüktü bu ermeni köpeği. Bu köpek seni bileceğim, kapımızdan çek artık. Ya Qarabağ, ya ölüm, başka yolu yok artık. Ya Qarabağ, ya ölüm, başka yolu yok artık. Mən onsuz da erməni halından tanıyıram. 1918 yılından tanıyıram. Qanıma batırdığı əlindən tanıyıram. Şəfkəsi bu əlləri kökündən qırar artıq. Ya Qarabağ, ya ölüm, başqa yolu yok artıq. Ya Qarabağ, ya ölüm, başqa yolu yok artıq. Qarabağda qapqara bir dastan yazılarkən, o gün nasıl insanlar yüreğe basılarkən, körpələrin başları daşları əzilərkən, kimsə mənə deyənməzdi işlərini sıx artıq. Ya Qarabağ, ya ölüm, başqa yol yox artıq. Ya Qarabağ, ya ölüm, başqa yol yox artıq. Gənc ixtiyar, qadın, qız durmadan qırmaqda, qolları kəsməkdə, gözləri oyulmaqda, dalğada səmaya fəryadları yayılmaqda. Bir şəhidin məzadı bir dənədən çox artıq, bir dənədən çox artıq. Ya Qarabağ, ya ölüm, başqa yol yox artıq. Ya Qarabağ, ya ölüm, başqa yol yox artıq. Hardasan İslam Əli? Hə? Desə görmüsənmi bu zülmü, bu vəhşəti? Bugün vəhdət günüdür, gerçəkləşdir vəhdəti. Allahu Əkbər, deyib tək yumur ol. Ya Qarabağ, ya ölüm, başqa yol yox artıq. Türkün dostu Allah'tır, İslam'a inanmışdır. Ümmül vətənində liman demişdir. Deməzi demə dünya mənə. Cihad, cihad, cihad de artıq. Ya Qarabağ, ya ölüm, başqa yol yox artıq, yol yox artıq. Ya Qarabağ, ya ölüm, başqa yol yox artıq, yol yox artıq. Danış dünya deyil, duyulsun səsin, bir ateşkəs çıxır. Hardadır ateşkəsin, bundan sonra o ateş. İstər kəsilməsin, ateş kəsər, bir yerini yum artıq. Ya Qarabağ, ya ölüm, başqa yol yox artıq, yol yox artıq. Ya Qarabağ, ya ölüm, başqa yol yox artıq, yol yox artıq. Erməni vampir kimi qanımızı içəcək, sonra bir ateşkəslər ağrınızı keçəcək. Rüzgarı əqəllər fırtınalar keçəcək. Mən yalan deyirəm ki, yaydan çıxdı o artıq. Ya Qarabağ, ya ölüm, başqa yol yox artıq, yol yox artıq. Ya Qarabağ, ya ölüm, başqa yol yox artıq, yol yox artıq. Bununla da Khojaly faciəsinin 24 illiyinə həsr olunmuş tədbirimiz yekunlaşır. İştirakınız üçün çox sağ olun.